भी आपको ऊपर से घुमाएंगे, हम भी आपको ऊपर से ही घुमाएंगे। 15-20 मिनट का रास्ता हमारा 1.5 घंटे का हुआ है, 1.5 घंटे। मुझे तो लगा कि हम थाईलैंड जा रहे हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉश। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा दोस्तों, आज मेरी छुट्टी थी तो बच्चों ने जिद की है कि भाई उनको कहीं बाहर घूमने के लिए जाना है। अभी हम हो गए तैयार, बिल्कुल रेडी शरीफ टन। तो अब अभी निकलने लगे हैं। कहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आपको पहुँच के फिर इंशाल्लाह दिखाते हैं, ठीक है जी। स्टे विद अस। ओह माय गॉड, व्हाट इज दैट? दुपट्टा। ये गाड़ी आ गई है, बैठ के फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। हम सो गए, ट्विन टावर आ गया। ये देखें जी, ये हालात होते हैं बच्चों के। इतना एक्साइटेड था कि हम लोग ट्विन टावर जा रहे हैं, तो अभी नींदों में फुल गहरी नींद में सोया हुआ। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी दोस्तों, अपनी लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं, लेकिन ड्राइवर ने हमें घुमा घुमा के जनाब बुरा हाल कर दिया। हमारी लोकेशन बहुत लंबी हो गई, बहुत लंबी हो गई। 15-20 मिनट का रास्ता हमारा 1.5 घंटे का हुआ है, 1.5 घंटे। मुझे तो लगा कि हम थाईलैंड जा रहे हैं। ने हमारा 1.5 घंटे का सफ़र कर दिया, जो 15 से 20 मिनट का मैक्सिमम, चलो 25 मिनट लगा लो। 1.5 घंटे तक वो बंदा हमें घुमाता रहा, उसको रास्ते का नहीं था पता। गलत यूटर्न ले लिया, जिसकी नतीजे में हम इतना घूमे हैं भाई, कुछ बच्चे तंग आ गए और हम सो गया। एक साडा बशिंदा इत्थे साडा इंतजार करदा बेचारा थक गया। हाँ जी बाबा जी, के हाल ने? ठीक हो ना? खुश हो? वापसी के रास्ते में तंग बैग। हम थाईलैंड से आ रहे थे। यस, ऊपर से घुमा दे आप भी। हाँ जी, हम भी आपको ऊपर से ही घुमाएंगे, ये हमारा बंदा यहाँ पे 1 घंटे से ज्यादा हो गया, ये वेट कर रहा है। इसकी ब्रेक खत्म हो गई है। नहीं बाबा जी, तो साडा की कसूर है? मेरा की कसूर है? जो तुम कर रहे हो तो मेरी ब्रेक शुरू हुई थी, मैं चला हाँ का। अच्छा, उनसे साडा की कसूर? ऐसे जान के किसका चला? हाँ ना यार, आजा ना यार, तनख्वाह का सवाल है। सामा उन्होंने कहला सो थोड़ा सा टाइम। जी तो दोस्तों, हम अपनी असल लोकेशन पे पहुंच चुके हैं भाई। ये है KLCC की लोकेशन जहाँ पे हम अभी आए हैं भाई। ये देखिए यार, हम अब्दुल हादी ये सारे एंजॉय कर रहे हैं। अरहम कम हियर। ओ तेरी यार उस्ताद नु होश आई है भाई थोड़ी जी। KLCC भाई, गर्मियाँ चेक करें और आपके भाई के पसीने चेक करें। अच्छा भाई जान, अभी चलते हैं अंदर और फिर आपको अंदर का सीन दिखाते हैं अंदर क्या माहौल चल रहा है। Why Abdul Hadi, are you hungry? Yes, I'm fully hungry. You fully hungry? घर से खाना खा के आया और अभी 1.5 घंटा गाड़ी में लगा है। भाई को भूख लगी भाई साहब को। ओए नो। अच्छा जी दोस्तों, जैसे जैसे मॉल के करीब जा रहे हैं वैसे वैसे ठंडी हवाएं सीना चीरती हुई गुजरती जा रही हैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ पहले कुछ खा लेते हैं। हेलो लिसन टू मी प्लीज, पहले कुछ खा लेते हैं, बच्चों को भूख लगी हुई है। तो अंदर चलेंगे तो कुछ खाएंगे ना, कि बाहर से क्या मंगवा लेना हमने। हाँ चले अंदर से। बेइज्जती जी नहीं तुसी कर सकते। नहीं, नो। खाना क्या चेक करते हैं जी, चलते हैं अंदर, पहले खाना खाते हैं। बच्चे तो मैकडोनल्ड कह रहे हैं। What you want? डोनट्स। इसको डोनट्स चाहिए भाई साहब। चलें चलते हैं अंदर, पहले कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या निज़ाम आगे करना है। अभी तक फिलहाल के लिए कोई प्लान नहीं है। ये सूर्या KLCC का गेट जहाँ से अब हम एंट्री करेंगे, और ये छोटी दुनिया और बड़ी दुनिया दोनों एक्साइटेड हैं बड़े। ओए तेरी खैर हुई है भाई साहब, यहाँ तो मेला लगा हुआ है जी, हमें पता ही नहीं था। टमाटर बेच रही होते। अच्छा जी, यहाँ पे दोस्तों KLCC में इन्होंने शुरू किया लेगो मेला, और मुझे यहाँ पे आए तकरीबन 2 महीने हो गए होंगे। जी नहीं, 2-3 महीने नहीं, आपको यहाँ से 5 से 6 महीने हो गए हैं जनाब। हम यहाँ पे आए जनाब 5-6 महीने के बाद जी। यहाँ पे लेगो का पता है आपको, जब हम पहले आए थे तो बड़ा KLCC था, अब उन्होंने बच्चे भी दे दिए हैं, छोटे बच्चे भी हैं। अब्दुल हादी ने भाई पिज्जा बना दिया। ओए यहाँ पे कोई और ही निज़ाम चल रहा है भाई, बोतलें रख के तो तस्वीरें बन रही हैं। मैं यहाँ पे बच्चों के साथ बिजी हूँ और मैंने पलट के देखा इधर अलग ही जुगाड़ चल रहा है भाई साहब। तो फिर क्या करें, हमने भी तो कुछ ना कुछ करना था ना, हमने बोतलें रखी और ओ भाई, लेकिन आज
آج بھائی ماحول کچھ الگ ہی چل رہا ہے یہاں پہ, سمجھ آئیے. بچوں والا پورا سین ہے بھائی, فل انجوائمنٹ ماحول ہے بچوں کے لیے. او بھائی صاحب یہ کیا مل گیا بچوں کو. آج کل کی جو جنریشن ہے بھائی وہ بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے. What you doing? اب دادی کیا کر رہا ہے بھائی صاحب, انجوائے ہو رہا ہے فلی. او اسٹیچو ہو گیا اب دادی, اسٹیچو. کم آؤ. بھائی صاحب میک ڈونلڈ پہ رش چیک کریں بھائی. بچوں نے کہا تھا میک ڈونلڈ کھانا ہے, لیکن یہاں پہ تو رش ہی بہت زیادہ ہے. کیا ہوگا اب ہمارا, تیرا کیا ہوگا کل یا. واو ایکسیلنٹ, برافو. جی جناب, تو یہ دیکھیں یہ 4 بندوں کے لیے کھانا کتنا منگوا لیا انہوں نے. وہ جو خدا کا خوف ہوتا ہے یہ بندے شورم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, تو بالکل ہی نہیں ہے. ختم کر کے جائیں ہاں گے, ہم سب کچھ ختم کر کے جائیں گے, کچھ نہیں چھوڑ کر کے کے جائیں گے, آج نو مری ہو جائے. اچھا جی, ابھی ہم یہاں گئے باہر. دادی کی مما کھانا کھا رہی ہیں کیونکہ آرام سے دادی کو ٹھنڈ لگ رہی تھی, کیونکہ یہ کون ویری اسٹرانگ. تو ابھی ہم باہر آ گئے ہیں. اسٹل ہی از ویری 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 اوکے ناؤ. نو ہی از ناٹ اوکے ناؤ. دوسری سائڈ سے جاتی ہوں. قسم والی گال ہے, انہوں نے جگہ نظام کیا ادھر ہے نا, ادھر باہر ہیں. تو بھائی سانس میں تو سانس آیا یار قسم سے. ایک پل کے لیے جو ہے نا وہ ٹینشن بن گئی تھی میرے لیے, کیونکہ مال بھی بند ہو رہا تھا. اور یہ ادھر آئے ادھر آئیں. کیوں آج سر اب یہ کیا کریں. اور ہم پتہ میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں, پتہ ہے آپ کو. ڈو یو نو دیٹ, میں آپ کو بتا کے گئی تھی. کیا بتا کہاں سے آگے گئی تھی ہم پورا مال دادی, گھوم کے آئے ہیں. میں 2 دفعہ آپ کے پیچھے آیا ہوں ہیں, 2 دفعہ ہیں. مامو ان کی پلیٹ بت بن کے کھڑے ہوئے ہیں ابھی آپ. آئس کریم ہیں؟ آشی آئس کریم کھلائے گی. میں نا ایک دفعہ یہاں پہ آئی تھی, ایک دفعہ یہاں پہ. میں پھر وہاں- سچ میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں. اشارہ کیا کہ پیاسی میں جا رہی ہوں. ادھر کی مطلب ہے لیگول پاس 2 دفعہ ہم آئے اس طرف, 2 دفعہ ہم آئے ہیں, 2 دفعہ اس طرف آئے ہیں. واش روم والی سائڈ پہ میں گیا ہوں, بیچاری دیکھو. فون کر رہا ہوں, فون نہیں اٹھا رہی ہیں آپ. میں اس کو واش کر رہی تھی, میں واش روم میں تھی, میں کیسے فون کرتی یار. ماموں کی طرح ہم 2 مرتبہ ہم نے راستہ ڈیوائڈ کیا, ہاف راستے سے ماموں آئے, ہاف راستے سے میں آئی. تو میں واش روم سے آ کے وہاں پہ کھڑی ہو کے آپ کو دیکھی جا رہی, پتہ نہیں پیاجی کتنے میں چلتے یہاں پہ آ گئی. چلیں پریشان ہو پر گئے. میں فون بھی نہیں اٹھا رہی, اوپر سے مال بند ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا ٹینشن ہوگی کدھر چلے گی. چلیں خیر نکلتے ہیں جی اب گھر کے لیے, گھر جا کے پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں. یہ موئے ہو گیا ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ یہ پرابلم بن گئی, ٹینشن ہو گئی. صحیح انجوائے کیا, بعد میں ٹینشن ہو رہی ہے. ایسے ہمارے رنگ اڑ گئے تھے, ہم پریشان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے اب ملتے ہیں گھر جا کے آپ سے. انشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ. Oh my gosh. What happened? Excuse me. Thank you guys. Oh, it was so good. Thank you so much for your love, your support. Thank you. چلیں اٹھے, ابھی آئس کریم کھانی ہے. آئس کریم, آئس کریم, بس کرو. Like subscribe share. Bye. آئس کریم. مجھے ٹن ٹن. What is this? Oh, مینو چھاڑ دے ہو یار. Please. ٹن ٹن. آپ کا کارڈ یوز کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو guys welcome back. یہ ہم نے آپ کا کارڈ یوز کر لیا.